किसी साहाय्य कले मु भल ही पारंता। मो माँ को बंचाई दियंतु समस्ते ताको घृणा करुछंती किंतु ए कुनी पुअटी आकुति मिनती होई माँ जीवन एबे आपण मानक हाथ रे। आपण माने ही मो माँ को बंचाई पारिबे। मो माँ रो मुह एमिति हो जाइछि ताकू जिए देखुछि समस्ते घृणा करुछंती किंतु से हेउछि मो जीवन। मु ताकू मो जीवन ठू बेसी भल पाए। मु ता बिना बंची पारिबिनी। मो माँ रो मुह फुली फुली जाउछि आउ नाक पाटी किछि भी देखा जाउनी। माँ रो मुह एमिति हो जाउछि जे डाक्टर बाबू कहउछंती कि मो माँ रो आखि नाक कान एमिति कि पूरा मुह कटा जिवो। आउ टिके चिंता करंतु आपण माने जदि मो माँ रो मुह संपूर्ण कटा होई जिवो तेबे केमिति बा से बंचिबो। आउ या को जानिबा परे ए कुनी पुअटी हाथ जोड़ी समस्तंको गुहारी करुछि मो माँ को टिके बंचाई दियंतु। एमिति ए कुनी पुअटी कांदी कांदी गुहारी करुछि। चाहूँ जे मो बो को जल्दी जल्दी माने किसी साहाय्य कले मु भल ही पारंता। आपण अगर चिरउपकृत हेबी। अच्छा तम बो को केते भल पाओ? बो को बहुत भल पाए। कौन कौन करंतु बो तम? मो बो अनेक किसी साहाय्य माने काम कार्य साहाय्य करे ओ पाठ पढे ओ ड्रेस माने पिंधिया साहाय्य करे। तल जो मन देखुचन तंग कौन कहिया को चाहिबो? जे कहिया को चाहि जे मो बो को किसी साहाय्य कले मु आपण आगर चिरउपकृत हेबी। हाँ आज्ञा जीवन टाइमते एपरी एक कहानी जा को सुनिले आपण को रूम मूल टांकुरी उठिबो। आ महिला को मुह को देखिला परे आपण को आखिरो बे लुह बोई पड़थुआ। के बा जानिथिला एते कम बयस रे एमिति दुख देखिबा को मिलिबो बोली। जेउ बयस रे अनेक साज सज्जा होई बाहर दुनिया देखिबा को लोके आग्रह करंती सेई बयस रे मुह लुचाई घरर गोटिए कण रे बसी पड़ुछंती काहेकि ना तांको मुहटी एभली भाबे फुली जाइछि। नाक कान पाटी आखि किछि भी दिसुनी। केते जे कष्ट पाउथिबे आपण माने ही ए दृश्य को देखि भाबी पारथुबे। डाक्टर कहउछंती जदि ऑपरेशन हेबो तेबे आखि कान नाक सब काटिबा को पड़िबो। मुहटी संपूर्ण कटा हेबो। आ एभली एक हृदय विदारक घटना सामना को आसीछि पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक अंतर्गत कड़ाजेत पंचायत। ए दुख भरा कहानीटी हेउछि सविता प्रधानकर बयस मात्र 32 वर्ष। स्वामी चैतन्य प्रधान तांकर बयस 42 वर्ष होइतिबा जଣା पड़िछि। आ तांकर पुओ स्वाधीन प्रधान जहाँ सरकारी स्कूल ले सप्तम श्रेणी रे पाठ पढुछन्ते। आ तांकर बयस 13 वर्ष। हाँ आज्ञा सवितांकर 2011 रे नाकरे उठितिला गोटिए मांस ताको अस्त्रोपचार करथिले। एहा परे तांकर अवस्था एपरि होई पड़िछि। ताहा परे परे पुणी डाक्टर को देखाइथिले किंतु डाक्टर सेतबेले कहिथिले कर्कट रोग होइछि बोली। मात्र अर्थर अभाव रो पड़िछि कणस। जेपरि कथारे अछि बोझ उपरे ललित बिडा ठीक सही दृश्य गोटिए पटे अर्थर अभाव आउ गोटिए पटे शरीरर पीड़ा। कहिबे तो काहाको झा पाखको गले मध्य से लोक घृणा करुछन्ते आ परिहास करी आड़े दियन्ते। एनै कोन कहउछन्ते सविता प्रधान टिके सुनि नियंतु। वो रहा सविता प्रधान वो ग्राम हरा कड़ाई पंचायत भी कड़ाई। कौन कहिबे एटा केबे हितला केमिति हितला ए घटनाटी संपूर्ण टी कहिबे? ये 2011 मसीह गोटे टिकू एसिड बढ़ी कटक कैलाश हस्पिटाल ऑपरेशन होती से डॉक्टर देखिकी मास परीक्षा करने को देले। परीक्षा कर सारा से कहले कैंसर किंतु कैंसर हवा फल मत कहले केमोलाइट देवाक जिते केमोलाइट देवा फल मोर तो अर्थ अभाव अर्थ अभाव कौन करी स्वामी तो मोर दिन मजुरिया दिने मूल लगे आउ दिन मूल लगुना आउ छोट छुआटा नहीं कौन कर अर्थ अभाव आज अवस्था पड़ी 2024 मत भी डॉक्टर कहले ऑपरेशन हो पार ऑपरेशन जदि हम आखि नाक कान सब तोर कटा हम मुह संपूर्ण कटा हम बर भी एमती बसी भल खा पी टे कर फिर करूँ ऑपरेशन हो पारूँ से फल आसली तथापि कर अर्थ अभाव तो कौन करी आज्ञा भत्ता मिलूँ जे 1200 मात्र मिलूँ औषध खिया पाऊ नहीं छुआ पाठ पढ़ो से राशन कार्ड चाउल चलु आस्था दुख सुखे आज्ञा कौन कह आपण मैंने साहाଯ୍य करते छुआटा टे मनीष हो जाता आपण को जोगाजोग फल आपण को हाथ अनुरोध करुच्ची आपण मत किसी साहाଯ୍य करतु
ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ଟିକେ କିଛି ଉନ୍ନତି ମାତ୍ରାରେ ପାଠ ପଢି ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଅଜଣା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ନିଜ ଔଷଧଠୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଳିଏ ଖଟିଲେ ପେଟକୁ ଯାଉଛି 2 ମୁଠା ଦାନା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେହି ଜାଗାରେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ ପରିବାର ଚଳିବା କ'ଣ ଆପଣ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ ଲୁହ। ସେ ଛତୁଆକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବିତାଙ୍କ ପାଟିଟି ବେକ ପାଖରେ ଆସି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାକରେ 2ଟି ତୁଳା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ତୁଳାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ନାକରୁ ଝରି ପଡ଼େ ରକ୍ତ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଜଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଇକି ଟିକେ ଭଲ ହେବି ବୋଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ମତେ ଘୃଣା ଭାବ କଲା। ଉପାସର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଉପାସର କହିଲା ହଁ ବୁଝିବା, ଏତିକି କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି କି ଦେଖା ହେଲାନି। ଯାହାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘୃଣା ଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଜଘର ସେଇଠି ବିଗିଡ଼ିଲା, ତା ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଖବର ବାଜିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ କଥା, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବ କିଏ? କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହାର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 124100000007114। IFSC କୋଡ୍ ହେଉଛି IOVA 0001241। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସବିତା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶଶାଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।